नमस्कार। आजिर अध्याय को आमे पुणी आलोचना करिवा। गतकाली आमे दशम अध्याय आरंभ करथिले जोथिरे कि आमे महिला मानकर भितरे आंदोलन उपनिवेशवाद भारत रे महिला माने किपरि आंदोलन आरंभ करथिले तार उच्च एवं पथ एही परिप्रेक्षी रे आमे आलोचना करथिले। आज आमे जो सामाजिक संस्कार आंदोलन होइतला सेथिरे किपरि ताहा नारी मानकर आंदोलन को प्रभावित करथिला ता उपरे आलोचना करिवा। एही परिप्रेक्षी रे आमे जानिछे जे जेतेबेले 19 शताब्दी रे महिला मानकर परिस्थिति को नेइकिरी बहुत गुड़िए तर्क वितर्क आलोचना चलीथिला। सेमानकर भूमिका सेमानकर लक्षण तांकर थारे थिबा नैपुण्य से एई सब को नेइकिरी आलोचना चली थाए। सेतेबेले धीरे धीरे भारत रे मध्य ब्रिटिश राजत्व माने शक्त हबारे लागि थाए। एही समय रे ब्रिटिश राजत्व समय रे महिला मानक उपरे अधिकरु अधिक आलोचना आरंभ होइतिला। जेतेबेले ब्रिटिश माने राजत्व करुथिले सेतेबेले भारत रे केतगुड़ी मध्य परिवर्तन आसुथाए कारण आमे जानिचे भारत रे जदि आमे आधुनिकता कथा बा मॉडर्नाइजेशन कथा कहिबा एवं विकास कथा कहिबा ब्रिटिश राजत्व समय रु यह आरंभ होइतिला। एही समय रे जो भारत रे जो चाषी मान जो चाषर जो अवस्था थिला जो औद्योगिकरण घटते शिल्पायन रे प्रगति घटु थाए। एही समय रे जो परिवर्तन देखा जाए तेणु जो पूर्वर जो आमर थिला उच्च नीच क्रम पूर्वर जो प्राधान्य एवं अधस्तनता थिला सेहितरे मध्य अनेक गुड़िए परिवर्तन आसुथाए। एही समय रे ए जो हेला शिल्पायन हेला बा चाषी मानकर अवस्था रे परिवर्तन आसुथाए एवं जो पुरातन शासन संगठन रो माने बदलिवा पटचित्र रे देखा जाइतला एक नूतन श्रेणी रो अभ्युदय हितवार देखा जाइतला। ई नूतन श्रेणी थिले जहां को कि मध्यवित्त श्रेणी बा मिडिल क्लास बोली कहा जाउतला। एही मिडिल क्लास रे को माने आसले ना जो जमीदार माने जो माने ब्रिटिश शासन रे अमलातंत्र रे जोग देउथिले जो माने क्लर्क भाबरे जोग देउथिले से माने किछि परिमाण रे शिक्षित हेउथिले एवं तांग शिक्षा दीक्षा जगु से माने एक नूतन श्रेणी रो अंतर्भुक्त हेले जाहाकु कि आमे मध्यवित्त श्रेणी कहिताउ। एही समय रे ए माने ब्रिटिश जो शिक्षा व्यवस्था रो माने सदुपयोग करथिले एवं शिक्षा पाइतवा हेतु तांकर दृष्टिभंगी रे किछिटा परिवर्तन आसिला एवं सेमानक दृष्टिभंगी रे जेतले परिवर्तन आसिला से माने महिला मानकु नै चिंता आरंभ कले कारण से माने जानि परिले जे तत्कालीन समाज रे असमानता बहुत भाबरे थिला महिला मानक अवस्था अति शोचनीय थिला एवं तत्कालीन समाज संपूर्ण भाबरे पुरुष गोटे सर्वसाधारण स्थान रु ताकू बहिष्करण करी रखा होतला एवं ताकू घर मध्य रे गृहबद्ध करी रखा होतला। तेणु एही सब को नै मु काली कहूली जे एही समय रे अनेक गुड़िए पुस्तक मध्य रचना होइतला। वसुंधरा देवी जो तांका आत्मजीवनी लिखिथिले ता ऊपर मध्य मु काली कहिथिली। तेणु सेहितरे केवल नारी मान तांकर दुख गुड़ी कहले तेरी गाथा कथा कहिथिली बहुत माने जो भिक्षुक माने से माने जो लेखुथिले महिला माने जो बुद्धिस्नन जांगु कहउथिली तेणु एमाने मध्य ता ऊपर आलोचना आरंभ कले। तेणु एही आलोचना परिप्रेक्षी रे सेमाने कोन कले भारत रे किछि संस्कार आनिया पय ब्रिटिश सरकार मध्य चेष्टा कले एवं सेमानकर मतरे ब्रिटिश राजत्व समय रे ब्रिटिश सरकार भारतीय मानकर प्रथा
परंपरा देखी जांकु से माने कौन करथिले से माने पछुआ बोली पछुआ वर्ग एवं से माने सभ्यताटार दूर रे बोली चिंता करथिले तेणु तांको मध्यरे किपरि नूतन सभ्यता आनिबे तांको किपरि सभ्य समाज रे से मानकु माने मुख्य सूत्र शामिल करिवे सेथिपे मध्य ब्रिटिश सरकार तांकर प्रचेष्टा आरंभ करथिले किंतु एई जो प्रचेष्टा रे ए जो मध्यवित्त श्रेणी हमर आसिले से माने जेतु शिक्षा दीक्षा प्राप्त होइतले तांकर दृष्टिभंगी रे किछि परिवर्तन होइतला एवं सेमानंकर मध्य मनोवृत्ति रे अनेक गुडे परिवर्तन आसीतिला तेणु सेमाने कोन कहले ना जो भारतीय महिला मानकर माने जो अवस्था थिला सेथिरे परिवर्तन आनिया पई चेष्टा कले एही समय आमे समस्त जानिचे भारत रे सती प्रथा थिला भारत रे बाल्य विवाह प्रथा थिला भारत रे जाति प्रथा थिला भारत रे पर्दा व्यवस्था थिला मुसलमान मानक मध्य रे एवं पितृतंत्र खूब शक्त भाव रे भारत समाज रे थिला तेणु ए गुडिक किपरि एगुडिक समाने जानिले यहा जोगु महिला मानकर अवस्था ति शोचनीय होउची एवं सेमाने मध्य बहुत प्रकार शोषण रो शिकार होउचंती तेणु सेमाने यहा ऊपर तर्क आरंभ कले जेतेबेले सत्य कथा जदि मु कहबी सत्य कथा हम समस्त अल्प बहुत जानिचे सत्य थिला एक प्रथा जहा द्वारा कि कोन होतला ना महिला की तार स्वामीर मृत स्वामीर चितारे निजे छास देउतला एवं निजर जीवदान करूतला एहा तार कोन आत्माहुति जो दउतला एवं नारी मादिक मतरे एहा थिला एक कुसंस्कार एवं एही कुसंस्कार पुरुषतांत्रिक समाज रे थिला कारण सेतबेले चिंता करातला दुईटी कारण पे प्रथमे भाबुथिले जे महिलाटार निजर आत्मसत्ता किछि नाही से तार पुरुषर सत्ता को नहीं बंची थाए तेणु पुरुष तार जेतबेले स्वामीर मृत्यु हुए ता पाई जीवन धारण कष्टकर होई पड़े तेणु से निजे मध्य अनेक समय रे भाबी से कोन करला आत्माहुति तांकर मृत स्वामी रे चितारे दउतला एवं सेतबेले किंतु नारीवादी माने कहउथिले जे ए जो सती प्रथा द्वारा महिला माननकु खूब सुंदर भावरे जो परिवार संपत्ति रु तांकु अलगा कराहला संपत्ति ऊपर तांका दाबी रहिबो नाही बोली तांकु समाज तांको भाई एही प्रथा सृष्टि करतला जहा फल रे कि से आत्माहुति दई देबे तेनु से माने आउ कहा परे बुझो ही रहिबे नाही राजा राममोहन राय जो आमे जानिचे से जने बड़ संस्कारक थिले सी आत्मीय सभा तांकर गढ़िथिले एवं से माने ए जो आत्मीय सभा द्वारा राजा राममोहन राय ए सती विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले से सती प्रथा को अत्यंत बर्बर एवं आमे जदि ताकू कहबा गोटे माने एहा गोटे माने अंधविश्वास कुसंस्कार उपरे पर्यवेसित एवं एहा बर्बरचित एवं होची अमानुषिक बोली कहउथिले आ तापरे आमे जिबा जे हमर जो ये स्वाधीनता आंदोलन रे जातीय स्वाधीनता आंदोलन किपरि महिला मानकु माने आनिला माने सर्वसाधारण रे तांको आनिला एवं तांको भितरे आंदोलन पई तांको सहाय्य करिथिला 49 शताब्दी रो शेष आडकु आमे देखिबा जे जो महिला आंदोलन धीरे धीरे भनै आसुथिला आ सेतबेले कारण सेतबेलकु ब्रिटिश राजत्व जोगु संस्कारक मानकर प्रवर्तन जो प्रवर्तन होतले सेति पई हमर अनेक गुडिए महिला मानकर परिस्थिति रे परिवर्तन आछे किछि महिला सेतबेले ब्रिटिश शिक्षार सुजोग पाइथिले एवं से माने शिक्षा दान तांको करा जाउथिला आ ए जो जेतले महिला माने शिक्षित हेले एवं जेतेबेले गोटे मध्यवित्त वर्ग अभ्युदय घटिला सेतेबेले महिला माने जो आंदोलन अग्रभाग को आसिले आ सेमाने किंतु प्रथमे जेतले महिला माने माने बाहर को आसिले घर भितरु सेतेबेले पुरुष मानक तरफ एते सहजरे आसी नथिले पुरुष मानक तरफ अनेक गुडिए मध्य माने से माने विरोधर स्वर उत्तोलन करथिले किंतु धीरे धीरे माने कमी जाइथिला एवं महिला माने आगु को आसीथिले जो हमर स्वाधीनता आंदोलन
जो माने अग्रणी नेता माने थिले सेमाने चाहूले जे महिला मानक परिस्थिति रे सामाजिक स्थिति रे किछि परिवर्तन आसु से माने कुसंस्कार जो शोषण होउचंदी कुसंस्कार जो जो कष्ट पाउचन सेतु किपरि से माने मुक्ति पांतु एवं सेमानक पाखरे मध्य स्वाधीनता रहू ए परिप्रेक्षी रे से माने स्वदेशी आंदोलन जते बेले चली थिला बंगला रे आमे जानिचे बंगला सेते बेले बंगीय महिला माने भारतर अन्य प्रांतर महिला मान अधिक शिक्षित थिले तांकर सभ्यता टिके उच्चतर सभ्यता थिला एवं जेतेबेले स्वदेशी आंदोलन हैला सेमानंकु कोन हैला मातृस्थान दियागला बंगला रे तेणु एहा द्वारा कोन हैला ना कुहा गला जो युव वर्ग थिले तांकर माने दायित्व रहिला एही जो मातृश्रेणी महिला मानकु ब्रिटिश शासन जो आमे कहबा कोन टिरानी जोटा तांको ठारू किपरि आमे तांको रखिबा माने रक्षा करिबा कारण जो शोषण सेतु किपरि रक्षा करिबा ताहा थिला आ स्वदेशी आंदोलन आ महिला मानकु बंगला रे शक्तिर प्रतीक बोली निया जाउथला तांको काली दुर्गा माँ चंडी सहित तुलना करा तेणु कहला जे सेमाने शक्तिर प्रतीक एवं तांको आमे शोषण रक्षा करिबा हमर दायित्व सेमाने मातृतुल्य सेमाने होचंजे शक्तिर प्रतीक तेणु तांको रक्षा करिया पई जो वर्ग को कहा जाउथला आ जो आलोचना चलिला युववर्ग भितर जो सचेतनता सृष्टि है द्वारा महिला मानक यथेष्ट प्रभाव पकईला महिला माने मध्य आत्मसचेतन हेबारे लागिले आमर जो स्वाधीनता आंदोलन नेता माने गोटे बड़ भूमिका भियाइथिले एवं सेमाने जेपरी मातृभूमि मर्यादा रक्षा करिया माने आग्रही थिले सेही परी मातृत्वर मर्यादा को मातृत्व को मध्य मर्यादा देवा पई आगे आसीथिले आ तांकर जो से जो तांकर एनकरेजमेंट जो गोटे नुआ जाको आमे कहबा जे नूतन आत्मसत्ता महिला माने पाइले तांकर सचेतनता आसिला एवं सेमाने निजर सत्ता को उपलब्धि करि पारिले तेनु आमे जो कहूचे जे स्वदेशी आंदोलन रे संग्राम माने नारी मानक भितरे आत्मचेतना एवं जोटा आत्मसत्ता जागृत करैला ए दुईटी आत्म चेतना आत्मसत्ता एवं आत्मसम्मान पाई जो इच्छा यह नारी आंदोलन भित्तिभूमि परवर्ती समय रे होइतिला तापर हमें आसीबा गांधी जी जो जातीयता आंदोलन एवं सेथि सहिरे नारी ऊपर हमें आलोचना करिबा गांधी जी डाकरा रे हजार हजार महिला आसीथिले स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले एवं गांधी खूब मुक्त कंठरे से माने कहिले जे आह्वान देले जे नारी माने होचंदी पुरुषंकर बंधु एवं तांको बिना जेहेतु देश रे 50% महिला होचंती माने सब देशर माने जनता रे 50% होचंती महिला सेमानक बिना सेमानक सहायता बिना देश केबे स्वाधीन लाभ करि परिबे नै से नारी मानक एही परी आह्वान दे सेमानक स्वाधीनता को आनिले पृष्ठभूमि के आनिले आ गांधी जी जदियो कहउतले गांधी जी मध्य किछि परिमाण रे गांधी जी मध्य कहउतले जे गोटे गृह होउची गोटे महिलार प्रथम दायित्व आ से किंतु चाहूतिले गृह दायित्व संगे संगे से महिला मानकु माने जो सर्वसाधारण को आनिया पई चेष्टा करुथिले तेणु तार बाहर मध्य दायित्व रही घरे मध्य दायित्व रही आ गांधी जी मतरे जे से माने आमे जो कहूचे जे महिला मानक पाई परिवर्तन रे तांको व्यवहार न करी महिला मानक द्वारा परिवर्तन आनिया पई से चेष्टा करथिले तेणु गांधी जी कहिले महिला मानक स्थिति रे परिवर्तन आनिबा हमर लक्ष्य न हो महिला मानक परिवर्तन रो नायिका बोली से
କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସେମାନେ ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ପୁରୁଷଟେ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାର ପୁରୁଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାର ଆତ୍ମସତ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମହିଳାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାକୁ କହିଲେ ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଜେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିକା, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ କଣ ହେଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଖୁବ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସାରା ଦେଶ ମାନୁଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ପିତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ସାରା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା, ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଯାଏ। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ନେହ ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାର ମାତୃତ୍ୱ ଯେପରି ମାଟିଏ ଯେପରି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଏ ସେପରି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆସିବ, କେବଳ ତାର ସଂଖ୍ୟାଧିକତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ତାର ଯଦି ସେ ମାତୃତ୍ୱର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଥାଏ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱର ଯୋଉ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯଦି ଆସିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା 1930-31 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉଟା ନନ୍ କପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା 1920 ମସିହାରେ 21ରେ ଦେଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଇ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ, ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଇ ସବୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟିକା ହେଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏହିପରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଚରକାରେ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ସୂତା କାଟିଲେ, ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ବିଦେଶୀ ମଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଭା ବମ୍ବେରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଭାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ 1921ର କଂଗ୍ରେସ ସେସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ସେସନରେ କଣ ହେଲା ନା 144 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ 1921ର କଂଗ୍ରେସ ସେସନରେ। ଆଉ 31 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଥିଲେ ଏବଂ 14 ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ, ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ସଭା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ କଣ ହେଲା ନା ବମ୍ବେ ଠାରେ, ଏବଂ ଯୋଉ 1921ର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର 144 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, 131 ଜଣ ଥିଲେ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ 14 ଜଣ ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ହେଲା, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ଅରୁଣା ଆସଫଲ୍ଲୀଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ। ଅରୁଣା ଆସଫଲ୍ଲୀ ଆଉ ଉଷା ମେହେଟ୍ଟା, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାର ଯୁଦ୍ଧ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଷା ମେହେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ କାରାଗାରରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ
एक रेडियो द्वारा स्वाधीनता संग्राम वार्ता लोकों पाखे पहुंचाऊले कारण स्वाधीनता आंदोलन को अधिक त्वरान्वित करने से तार वार्ता लोकों पाखे कारागार बंदीशाला रही से अनाउंस करुले घोषणा कर लोकों पाखे पहुंचाऊले आदि आम देखा यही समय सशस्त्र संग्राम महिला माने सशस्त्र संग्राम महिला माने जोगदे कारण यही समय जदि बंगला एवं पंजाब रे किछि लोक समस्ते गांधीवादी नथिले समस्त अहिंसा विश्वास करू नथिले किछि जन लोक भाबुतिले जदि अहिंसा आमे लाल बाल पाल एमानक कथा जानिचे आमे जदि अहिंसा माध्यम रे तो भारत स्वाधीनता न पाई पारे तेनु से माने हिंसार आश्रय नैथिले तेनु से माने कोन करथिले ना हिंसा माध्यम रे स्वाधीनता आनिया पे मध्ये चेष्टा करथिले आ से माने कोन करथिले अस्त्र शस्त्र एवं संग्रह कले एवं सेमाने कोन कले राजनैतिक हत्या मध्य करिया पई पछाइले नै ब्रिटिश माननको मारिया पई पछाइले नै आ किछि मध्य महिला केवल अहिंसा आंदोलन में जोग दे नथिले हिंसा आंदोलन में मध्य जोग देइथिले आ तांको भितर काहा का नाम अछि आमे जदि देखिबा कल्पना दत्त बीणा दास रूपवती जैन आ प्रीतिलता वाडेदार शांति घोष सुनीति चौधरी जो माने कि बंगला एवं पंजाब रो एही महिला माने एही जो हिंसात्मक पंथा रे स्वाधीनता आंदोलन होउतला सेथिरे मध्ये योगदान करथिले 1940 मसिया रे सुभाष बोस जेतेबेले आजादी फौज कले सेथिरे मध्ये किछि महिला सदस्य को रखिथिले आउ तांकर जो सबुटु मुख्य तांका भितरे के थिले ना कैप्टन थिले लक्ष्मी सेगाल का नाम है समस्त शुणीचे से रानी झांसी ब्रिगेड रो माने मुखिया थिले एवं से तांकर स्लोगन तांकर ग्रुप रो थिला कन जय हिंद आ एहा बहुत समय रे बहुत महिला को मध्य एहा निश्चित उत्साहित करथिला तेनु वर्तमान यदि हमें देखिबा जे हमर जाति विरोधी आंदोलन रे महिला मानक भूमिका कौन थिला ब्रिटिश राजत्व समय रे मोइटी कोटी जिंस कहया पई चाहे महिला माने साधारणतः जो मुख्य स्रोत आंदोलन रे किपर शामिल हेले तारी ऊपर हमें आलोचना जारी रखिचे एही परिप्रेक्षी रे जाति विरोधी आंदोलन रे महिला मानक भूमिका को हमें आलोचना करिबा भारतर जाति भूमि जाति भित्तिक जो आंदोलन रे महिला माने मध्य मुख्य अंश ग्रहण करथिले एथिरे हमें तीनोटी जाति आंदोलन कथा आलोचना रो परिसर को आनिबा सेटा हैला सत्यशोधक आंदोलन आउ जो आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जोटा कहचे आउ आंबेडकर जो आंबेडकराइट मूवमेंट बा जोटा कहचे आंबेडकरीय आंदोलन रे किपरि महिला माने जोग देइथिले तांकर भूमिका कोन थिला ता उपरे हमें आलोचना करिबा जेतेबेले हमें महिला एवं आत्मसम्मान आंदोलन जोटा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कथा कहचे हमें समस्त जानिचे और हमें सामाजिक आंदोलन रे पड़िचे 1926 मसिया रे ईवी रामस्वामी नायकर जहां को के हमें पेरियर बोली कहि थाउ आउ से एई जो आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ करथिले आउ एहा थिला तीनिटी जिनस उपरे एई आंदोलन विशेष भाव में प्रतिफलन करुला से गुड़िक कौन थिला गोटे जाति विरोधी थिला यह जातीयता उपरे काम करुला एवं वर्णाश्रम उपरे काम करुला एई जो आंदोलन रे जो माने अंशग्रहण करथिले से माने जो समाज रे जो असमानता जाति की नहीं जो असमानता सृष्टि होतला जो ब्राह्मण मानकर जो प्राधान्य थिला तारी उपरे हिंदू धर्म अनुसार तारी उपरे समाने तारी विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले से माने कोन करथिले ना वेद पुराण शास्त्र स्तोत्र एगुड़िक जो माने कि ब्राह्मण मान प्राधान्यता को मानुले एवं जो थ्रु जाति प्रथा माने उत्पत्ति होइछि भाबुथिले ताकू मध्य से माने विरोध करुथिले आ से माने चाहुथिले जे हम ना पछरे जो संज्ञा लेखि संज्ञा रु आमे हमर जाति को हमर संज्ञा हमर जाति को निर्णय करथे तन से संज्ञा को उठेदा पई से माने कहउथिले एवं एई जो
आंदोलन जो माने थिले सेमाने मध्य महिला मानकर अधिकार उपरे मध्य आलोचना करथिले। महिला मानक का ऊपर अधिकार महिला मानकर संपत्ति उपरे तांकर किपरि कार्य अंशग्रहण करिवे तांको मध्य स्वाधीनता दरकार दबा दरकार जे सेमाने यदि गोटे विवाह बंधन रे खुशी नबे सेथिरु मध्य अलगा होई जाई परिबे एवं सेमाने मध्य पुनर्विवाह करिवार अधिकार तांकर रहिबार दरकार बोली जो सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन रे सेमाने कहउथिले। आ समानक पाइका जो हिंदू धर्म एवं जाति प्रथा ए दुईटी होची कारण होची जो सामाजिक लिंगगत वैषम्य पाई जदि आज आम सामाजिक लिंगगत वैषम्य देखते आम पितृतंत्र को कहूचे पुंजीवाद कहूचे किंतु एमान कहउथिले ना हिंदू धर्म एवं जो हिंदू जाति प्रथा से दुईटी जोगु आज ए जो महिला मानक पई वैषम्य होची सामाजिक लिंग भित्तिक वैषम्यर शिकार होउचंती तेणु सेमाने चाहुतले महिला मानको आ वैषम्यर शिकार न करिकिरी सर्वसाधारण रे महिला मानक पई स्थान सृष्टि करिबा जहा फल कि महिलाटी केवल गृहबद्ध न होइकिरी से सर्वसाधारण रे निजर जो कुशल निजर नैपुण्यता को प्रदर्शन करिवो एवं सर्वसाधारण रे जो प्रक्रिया गुडी कहूची सेचिन मध्य अंशग्रहण करिवो आ एही समय रे अनेक महिला एमानकर एही वार्ता रे बहुत परिमाण रे प्रभावित होइतले एवं सेमाने सेमानक भितरे एक नूतन चेतना जागृत होइतिला आउ सेमाने बहु परिमाण रे ए जो आंदोलन रे जोग देइतिले आउ एही समय रे महिला माने कौन करले ना सेमाने निजर आत्मसत्ता निमंते सेमाने कौन कले ना बहुत माने एंटी कास्ट मूवमेंट जोटा होतला माने जो जाति विरोधी आंदोलन रे मध्य जोग देइथिले इथिरे अंबेडकर ए जाति विरोधी आंदोलन करथले तेणु महिला माने ऑलरेडी सेमाने सेत बळको सत्यशोधक मूवमेंट जोगु सेमाने आरंभ करथिले तांकर सचेतनता हेतला सेमाने अंबेडकर जो आंदोलन जारी कले सेथिरे बहु परिमाण रे जोग देले 1920 आ 30 मसिया बेलको महिला माने तांकर स्वर उत्तोलन करबा आरंभ कले का विरुद्ध रे देवदासी सिस्टम जोटा हमें देवदासी व्यवस्था परे से माने विरोध कले और से माने कहले जे महिला मानकर शिक्षा तांक पई संरक्षण एगुडी का दरकार कारण जेतेबेले जोटा कि परवर्ती समय रे जेतेबेले भारत स्वाधीन हैला सेतेबेले एई गुडी को तांक पईका कौन हैला ना से माने को बहुत सहायता करतिला एवं से माने कौन कले ना ए देवदासी प्रथा को उच्छेद करा गला एवं ए तांक पई शिक्षा संरक्षण व्यवस्था सब होइतिला एवं जेतेबेले महिला माने जाति विरोधी आंदोलन रे संयोग देले सेतेबेले तांको शिक्षित होबा पई मध्य कोहा गला आउ आमे जानिचे जे दलित महिला माने सेतेबेले अनेक गुडी हम कहिछि इंटरसेक्शन अंतर्विभक्तिकरण विषय कहथली साधारण महिला दलित महिला समस्या रे मध्य पार्थक्य थिला तेणु दलित महिला माने सेतेबेले बहु संख्या रे से माने विभिन्न मीटिंग आउरे जोग देले से माने निजे मध्य तांकर स्थिति उपरे अन्य महिला मानक सचेतन करिया पाइका मध्य भाषण देबारे लागिले एवं तांको भाषण रे अनेक गुडी वार्ता रहउतला जहा कि महिला मानक भितरे सचेतनता आसुतला और महिला माने बहुत संख्या रे कोन करले ना जो मंदिर भितरे पसिबा पई चेष्टा करले जे अंबाबाई मंदिर कथा हमें जानचे कोल्हापुर रे कालाराम मंदिर कथा जानचे पार्वती मंदिर कथा पुणे रे हमें जानिचे जोथरे कि महिला माने जबरदस्त पसिले कारण तांको प्रसाद दउनथला दलित महिला मानको दलित महिला माने कहले हमर मध्य एटारे स्थान अछि हमर अधिकार अछि मंदिर भितरे प्रवेश करिबा पई एवं सेमाने सेतबेले जो चाबाटा लेक जो ह्रदरु
जल उत्तोलन कले कारण मंदिर एवं जलाशय गुड़िक दलित लोकों प्रवेश निषेध थिला। यह केवल उच्च वर्गर लोकंकर प्राधान्यता थिला एवं सेमाने एका एथिरे मंदिर देव दर्शन करि पड़थिले एवं जलाशय को व्यवहार करथिले सिथिरे किंतु सेमाने दलित महिला माने बहु संख्या रे एथिरे माने प्रवेश कले एवं पानी आनिबारे लागिले। आ सेमाने कोन कले आगुरु जो जाति प्रथा को नै किरी तांकर माने वेशभूषा थिला आभरण थिला एवं तांकर माने वेशभूषा थिला एवं जो परंपरा थिला ताकू से माने कोन कले सबु चेष्टा कले से गुडी को ठारू दूर रे रहिया पई। आ से माने कोन कले ना परंपरा को से माने परित्याग करिवारे लागिले एवं तांकर जो प्रथम डिप्रेस क्लास जोटा दलित महिला मानकर जो प्रथम ये हेतला माने डिप्रेस क्लास मूवमेंट हेतला से कांग्रेस हेतला से अधिवेशन नागपुर थारे होइतिला। आ एथिरे से 1930 मसिया रे ए डिप्रेस क्लास मूवमेंट जोटा होइतिला सेथिरे फास्ट तार प्रथम अधिवेशन टी नागपुर थारे होइतिला एवं एथिरे महिला माने मध्य याकू कोन करथले निजे से माने याकू संगठन करथले। 1936 मसिया रे गोटी आंचलिक कांग्रेस हैला जोथरे की माने जो माने अस्पृश्य जातिर महिला माने से माने जोग देइथिले एवं तार जे थिले माने चेयरपर्सन थिले से अध्यक्षता करथिले से थिले अनुसया बाई एवं ए जो अधिवेशन रे कोन हैला ना सेमानक पई किपरि दलित महिलांक पई किपरि राजनैतिक संरक्षण रहइबो तांकर किपरि अर्थनैतिक अधिकार रहइबो एवं तांकर किपरि ए जो माने अस्पृश्य दलित महिलांक पई किपरि शिक्षार व्यवस्था हो ता परे भीषण भाव दाबी होइछला। 1942 मसिया रे दलित महिलांकर फेडरेशन कॉन्फ्रेंस जो नागपुर रे हैला तांका पाइका कोन हैला ना विभिन्न स्तर रे राजनीति रो तांका पाइका किपरि माने स्थान संरक्षण करा जिवो ता ऊपर मध्य जोर दिया जाइथिला। तापरे आमे कथाबा जे जो वामपंथी में श्रमिक निम्न श्रेणी भित्तिक कृषक आंदोलन रे महिला मानक भूमिका कौन थिला भारत रे। एही परिप्रेक्षी रे तत्कालीन बॉम्बे रो आमे जानिचे ब्रिटिश राजत्व समय रे वाणिज्य केंद्र कहले बॉम्बे थिला। बॉम्बे कोलकाता एउडिक वाणिज्य केंद्र थिला। 1908 मसिया रे आमे काहे बॉम्बे थिला ना एथे रेल संयोग होइतिला एवं सूता कल जोगु एठी बहुत लोक गांव रु आसी काम करूथिले एवं एही से तबले 1908 मसिया रे ए जो सूता कल रे काम करूथवा महिला माने से माने कोन कले गोटे 6 दिनिया से माने स्ट्राइक कले काहे कि ना से माने एथे प्रतिवाद कले जो लोकमान्य तिलक से तबळकु कारारुद्ध करा जाय थाए तांको बंदी कराय थाए ता विरुद्ध रे 6 दिन धरी क्रमान्वय भाव रे 6 दिन धरी से माने या विरुद्ध रे कोन कले स्ट्राइक कले आ धारणा देले एवं 1943 मसिया रे जो हमर महाराष्ट्र रे पारेल महिला संघ संगठित होइतिला। एथिरे अहिल्या रांगनेकर आ विमल रांधावी एथिरे कोन करथिले ना से माने एथिरे नेतृत्व नैथिले एवं से माने सेतबळे महिला मानक पई किपरि हमर वेतन वृद्धि हेबो एवं तांका पई अधिक सुजोग मिलिबो ता ऊपर दाबी करथिले। आ एई जो संघ हैला जो पारेल महिला संघ से कोन कला ना महिला मानक एकजुट कला एवं विशेष भाव रे जो माने श्रमजीवी महिला थिले बा श्रमिक मानकर स्त्री थिले से मान को एकजुट कराइबारे लागिले एवं से माने मध्य बहु परिमाण रे माने
ରାଜରାସ୍ତା को ओह्लाइथिले सेमाने तांकर स्वर उत्तोलन करिथिले तेनु एहा द्वारा कोन हला ना तापरे आमे आसीबा कृषक आंदोलन रे महिला मानकर कोन थिला भूमिका यदि कृषक आंदोलन कथा आमे कहिबा आमे जानिछे भारत रे अनेक गुडे कृषक आंदोलन होईची ए कृषक आंदोलन ब्रिटिश समय रु आरंभ होई जाईची एवं एथिरे आमे तेभागा बा आंदोलन कथा आग कथाबार्ता हबा तेभागा जानचे आमे बंगला रे तेभागा जो थिला तेभागा आंदोलन थिला माने बंगलार 1940 मसियार दशंधीर एक नामकरा कृषक आंदोलन एथिरे सबुठारु बड़ कथा हला एथिरे 50,000 रु अधिक महिला एथिरे माने संपृक्त थिले तेभागा आंदोलन आमे बहुत पढिचे तेभागा आंदोलन किपरि कर उपरे हेइतिला जानिचे किंतु महिला माने एही आंदोलन रे किछि कम संख्या रे नहीं माने 50,000 महिला प्राय सेतिरे योगदान करथिले आ एहा कम्युनिस्ट पार्टी जो भारतर कम्युनिस्ट पार्टी बा वामपंथी पार्टी थिला सेमानक द्वारा एहा संगठित होइतिला कारण वामपंथी पार्टी माने हमें जानिचे सेमाने दल सेमाने सब बळे समानता उपरे गुरुत्व दोंती एवं सेमाने ए जो अर्थनैतिक वैषम्य किपरि समाज को दूर करिवे सेति पाइगा सतत चेष्टित थांती एही जेतेबेले आंदोलन चलिला एहा प्राय 1947 जाय 40 दशंधि रु आरंभ हला आरंभ रु ताबे 47 जाय चलिला आ तापर कोन हला ना देशर विभक्तिकरण हला देश विभाजन हला एवं सेति पई एहा किछि दिन पई बंद हो जाइछला किंतु पुणी थरे जेतेबेले भारत स्वाधीनता प्राप्त हला एहा पुणी कौन हैला ना पाकिस्तान सेपटे ईस्ट पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान ने किछि भी एहा तेजिला एवं एहा भारतर बंगला प्रदेश रे मध्य तेजिला एवं एथिरे कौन हैला जो भागचाषी मान एहा थिला एक भागचाषी आंदोलन भागचाषी माने तांकर 2/3 भाग से माने चाहूले किंतु सेतबेले तांको 1/3 भाग दिया होतला से माने जमीर सब दायित्व नउतले जमीर खर्च करतले जमीर भाग चाष करतले किंतु 1/3 तांको पाइका माने खूब कम थिला एन से माने कहतले जेहेतु से माने तांकर श्रमदान करूचंती से माने संपूर्ण रूपे से जमी सहित जड़ित तांको 2/3 दिया जाओ सेति पई से माने एहा दाबी करतले आ महिला माने एही जो आंदोलन रे जोगदेले सेमानकर विशेष करी दाबी थिला जे सेतबेले जो शोषण होउतला केवल अर्थनैतिक स्तर रे तांकर स्वामी माने शोषण शिकार होनथले महिला माने मध्य बहु परिमाण रे जदी न देई पारुथिले 2/3 तेनो जो जमीदार को ब्रिटिश राजत्व को राजकोष को तांको कोन होतला ना जो ब्रिटिश पुलिस जो माने थिले से माने आसी तांको बलात्कार करथिले तांको बहुत भाबरे निर्यातना दउथिले तेनु सेथुर कि परि मुक्ति पाइबे सेथि पाइका एटा माने सेमानकर गडथिला आ 1943 मसिया रे एक मानवकृत दुर्भिक्ष सृष्टि करथिले ब्रिटिश राजत्व जहा विरुद्ध रे कि स्त्री लोक माने बा जो महिला माने खूब दाबी करथिले कारण सेतबेले यार में जे सेठी खाद्य अभाव होइतला मरुडी होइतला दुर्भिक्ष होइतला एहा प्राकृतिक दुर्भिक्ष आदौ नथिला ब्रिटिश सरकार खाद्य शस्य बहुत थिला ताकू से माने रखी माने लुचाई रखी होर्डिंग जोटा कहती लुचाई की रखी से माने गोटे कौन कले ना गोटे मानवकृत दुर्भिक्ष कले जो कि बहुत लोक खाद्य बिना माने बिना मरिले आ महिला मानक कथा जदि आमे देखिबा एथिरे कोन हैला ना जो पुरुष लोक माने जेतेबेले घरे घरे अन्नर चित्कार सुना गला एवं दुर्भिक्ष पड़िला सेतेबेले घर पुरुष लोक माने स्त्री झील मानक ए जो धनिक
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକିଦେଲେ। ବିକି କରି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନେ ବହୁତ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିକି ଦଉଥିଲେ ଏଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିକି ଦବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିକିକିରି ପଇସା ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସେମାନେ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସାରେ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପଛାଉନଥିଲେ ବିକିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନେ ଏହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତେବାକା ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ କରିନଥିଲେ ଭାଗ ପାଇଁକା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କିପରି ନିଜକୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉଥିବା ଶୋଷଣର ଶିକାରରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2/3 କର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହଉନଥିଲେ ଭାଗ ରାଜକୋଷକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ 1943 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ମାନବକୃତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କାରଣ ଏଇ ମାନବକୃତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅତି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ନଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ମରୁଡ଼ି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ଏକ ମାନବକୃତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ପଛାଇଲେନି। ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ବୁଭୁକ୍ଷିତଂ କିଂ ନ କରତି ପାପମ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାକୁ ବିକିଦେଲେ। ବିକି କରି ସେମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ବିକିଦେଲେ ଏବଂ ତାରି ଦ୍ଵାରା ଏମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରକମର ଆମେ ହିଂସାର ସେମାନେ ଶିକାର ହଉଥିଲେ, ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହଉଥିଲେ। ଏହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଦେଖିଲେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ପଡିକି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ମହିଳା ସଭା ଗାଁ ଗାଁରେ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷୁଧା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡିକ ଥିଲା ଏଇ ମହିଳା ସଭା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ, ବଡ ସଂଗଠନ ହୋଇନଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଗଠନ କଲେ। କାରଣ ମହିଳା ମାନେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୌନ ପିପାସୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିପରି ମହିଳା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ସେ ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିପରି ସେମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କିପରି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିପରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ତେଣୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଦି ପଥ ଏବଂ ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ମାନେ
पुरुष मानक आंदोलन रे प्रथमे से माने शामिल हेले धीरे धीरे से माने निजर संगठन गठन कले से संगठन माध्यम रे निजर दाबी गुड़िक से माने उत्थापन कले दाबी विरुद्ध रे मध्य स्वर उत्तोलन कले एवं माने बहुत समय रे निजे संगठित ए जो पुरुष संगठन रे मिसी प्रथमे पुरुष माने तांको नेतृत्व दउतले धीरे धीरे नारी माने किपरि तांकर संगठन गठन कले संगठन गठन करी किपरि निजर स्वर उत्तोलन कले एवं से माने किपरि भाबरे विभिन्न जगह केवल प्रतिनिधित्व करनथले निजे मध्य स्वाधीन भाबरे तांकर आंदोलन आरंभ कले किंतु स्वाधीन भाबरे महिलांकर आंदोलन प्रकृत रे आरंभ हला स्वाधीनता परवर्ती काल रे अधिक रु अधिक हला तेणु तारी उपरे आमे एकादश अध्याय रे आमे ए जो वर्तमान अधुनातन बादे जो समसामयिक महिला आंदोलन भारत जो महिला आंदोलन होइछि विशेष करी 1950 मसीहा रु 2000 मसीहा जाई ता उपरे हमें आज एकादश अध्याय रे आलोचना करिबा एही परिप्रेक्षी रे मो कहबा पय चाहे एही जो अध्याय रे हमें कोन कोन जानिबा एही अध्याय रे आमे किपरि भाबरे महिला आंदोलन माने जोटा सेट आमे कहूचे जे स्वाधीनतार समय रे महिला आंदोलन किपरि रूप नेला आमे स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय रे देखिचे महिला आंदोलन किपरि माने जन्म लाभ कला किपरि माने ता आगे चलिला एवं किपरि रूपरेखा नेला ताको आमे जानिचे वर्तमान स्वाधीनता परवर्ती समय रे या किपरि रूपरेखा नेला ता उपरे ए अध्याय रे आमे अधिक रु अधिक आलोचना करिबा तापरे महिला माने किपरि भाबरे परिचालित एवं संगठित हेले तापरे मध्य आलोचना करियो कारण स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय रे मु कहिछि जे पुरुष माने ही महिला माननको नेतृत्व नैतिले सेमाने तांको बिचरे संस्कार आनथिले सेमाने तांको संगठित करथिले तेनु पुरुष मानकर महिला आंदोलन रे गोटिए बड़ भूमिका थिला महिला आंदोलन जदियो ता ना महिला आंदोलन थिला किंतु ताहा पुरुष आंदोलन मध्य रे आमे तार स्थिति देखुथिले किंतु स्वाधीनता परवर्ती समय रे मो संपूर्ण भाव कहया पे चाहे जे महिला माने निजे स्वाधीन भाव रे तांकर आंदोलन रो नेतृत्व नेले तांकर आंदोलन को से सभा समिति करी संगठित कले एवं ताकु मध्य परिचालना करिवारे लागिले से ताहा मध्य आमे आलोचना करिबा तृतीय रे आमे आलोचना करिबा जे स्वाधीनता परे महिला आंदोलन रो कोन कोन मुख्य प्रसंग गुड़िक रहिला एवं महिला आंदोलन माने एही प्रसंग गुड़िक किपरि भाबरे उत्थापित कले ता विरुद्ध रे किपरि स्वर उत्तोलन कले एवं कोन कोन रणनीति से माने ग्रहण कले तांकर प्रसंग गुड़िक दाबी रखिया पई एवं सेही दाबी को किपरि माने परिपूर्ण करिवे सेथि पई आ चतुर्थ जिंस रे आमे देखिबा कौन कौन यही मुख्य प्रभाव रहिला ए आंदोलन रो जोटा कि महिला मानक जीवन चर्चा रे साधारण जीवन यात्रा रे किछि परिवर्तन आनिछि ता उपरे आसंतु आमे आगु को आलोचना जारी रखिबा एही परिप्रेक्षी रे भारतीय महिला आंदोलन रो प्रसंग एवं पंथा विभिन्न समय रे परिस्थिति अनुसार भिन्न होइछि गोटिए समस्या गोटिए पंथा एवं गोटिए प्रसंग को नै महिला आंदोलन को भारत रे आमे वर्णना करि परिबा नै विभिन्न समय रे विभिन्न सामाजिक समस्या रो सम्मुखीन महिला माने होइचंती एवं सेही सामाजिक समस्या को किपरि भाबरे मुकाबिला करिवे सेति पई से माने आंदोलन को हातेइचंती एवं ए आंदोलन रे विभिन्न रकम पंथा से ग्रहण कर विभिन्न गवेषक एवं लेखकों मतरे जदि 1950 एवं 60 दशक रे जदि आमे देखिबा स्वाधीनतार ठीक परवर्ती समय रे महिला आंदोलन खूब धिमे जाइतिला एही समय रे
कारण केते जन मध्य कहते पूरा साइलेंट बा स्तब्ध होई रहिला आंदोलन बोली किछि नथिला कारण एही समय रे हमर जो स्वाधीनता परवर्ती समय रे हमर बहुत आशा एवं विश्वास थिला एवं जनमंगल राष्ट्र रूपे भारत रूपरेख नउथाय तेणु जनमंगल राष्ट्र रे बहुत गुडी उन्नतिर परिकल्पना चली थाए एवं एही परिकल्पना रे महिला माने मध्य भाबिथिले जे तांकर अनेक स्वप्न एवं विश्वास थिला जे तांकर स्थिति रे ये परिवर्तन आसीबो किंतु 1970 मसिया रे जेतबळे आमे देखिबा जदी महिला आंदोलन एक संपूर्ण नुआ रूप रे आसिला नुआ मोड़ नेला जेउथिरे कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षित नूतन पीढ़ीर महिला माने यार नेतृत्व नवा आरंभ करथिले सेतबळे मध्यवित्त श्रेणी कथा आमे कहउतले उच्च वर्ग कथा कहउतले वर्तमान शिक्षित महिला माने सेमने रणांगन को आसिले सेमने एहार नेतृत्व नेले कारण तांकर शिक्षा दीक्षा तांको केवल शिक्षित करनथला तांको सशक्तिकरण रे मध्य सहायता करथला सेमने मध्य सेमने दूरदृष्टि संपन्न हेले तेणु 1970 मसिया रे जो भारतर महिला आंदोलन रे एक पट परिवर्तन होइथिला तार थिला एही आंदोलन रे विशेष भाव रे जो माने निम्न वर्ग एवं मध्य वर्गर स्त्री लोक माने महिला माने एक मुख्य भूमिका ग्रहण करुथिले एही समय जाई आमे महिला मानको हिताधिकारी विभिन्न जो हमर जनमंगल राष्ट्र रे जो विकासर कार्यसूची होउतला सेते तांको हिताधिकारी बोली कहा जाउतला किंतु जो 70 मसिया रे जो महिला मानकर आंदोलन हैला सेमाने दाबी कले ना महिला मानक आमे हिताधिकारी भाबिबानी महिला मानक आमे भाबिबा जे सेमाने होचंती जे एक नूतन धारा रे आमे महिला मानक भाबिबा उचित सेमाने होचंती हिताधिकारी नहंती किंतु सेमाने अंशग्रहणकारी सेमाने ही देशर विकास रे सेमानकर एक मुख्य भूमिका रहिछि बोली हमको ग्रहण करिया को पड़िबो तेनु एही थरु आरंभ हैला ए जो 70 दशक ये तेणु बर्तमान आमे जदि देखिबा जो एबे जो समसामयिक महिला आंदोलन 50 और 60 बेलर तार प्राक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौन थिला 1974 मसिया आमे समस्त जानिछे जे गोटे रिपोर्ट भारत सरकार प्रकाश करथिले से गोटे कमिटी करथिले महिला मानक स्थिति को अनुधान करिया पई एही जो कमिटी जो गोटे रिपोर्ट देला जार ना छला टुवर्ड्स इक्वालिटी बा समानता आडकू एही रिपोर्ट टी 1974 मसिया रे प्रकाशित होइथिला आ एथिरे ए जो रिपोर्ट गोटे युगांतकारी रिपोर्ट थिला कहले हेबो नै हमें जेतेबेले सामाजिक लिंग महिलांग विषय रे हमें पढुचे ए 1974 मसिया रे टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट समानता आडकू रिपोर्ट गोटे युगांतकारी रिपोर्ट थिला कारण एहा खूब सुंदर भाबरे महिला मानकर देशर स्थिति को वर्णना करथिला आ विभिन्न एरिया रे महिला मानक पाई जो देखा जाउतला माने सामाजिक लिंगगत वैषम्य देखा जाउतला सेगुडी को से खूब सुंदर भाव निखुण भाव रे सेगुडी को से प्रकाश करथिला एवं जा द्वारा कि सामाजिक लिंग को नै अनेक चेतना हैला अनेक तर्क वितर्क हैला एवं जो महिला नारीवादी संगठन माने थिले से माने ताकुई नै कि आंदोलन चलाइले तांका पई अनेक गुडी समस्या आनी ताको थोई देला रिपोर्ट सेही समस्या गुडी को किपरि समाधान करिवे सेगुडी को किपरि दाबी करी परिपूर्ण करिवे तारी ऊपर समाने तांकर आंदोलन जारी रखिले ठीक जेतबेले स्वाधीन देश हो गला मु कहिछि पारेल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जोटा पारेल महिला संगठन से कोन हैला डॉक्टर बी आर आंबेडकर को द्वारा बहुत भाबरे से प्रोत्साहित होइतिला और से माने दाबी कले जे गोटे हिंदू कोड बिल अणा जाओ पार्लियामेंट रे एवं ताको पारित करा जाओ आ 1950 मसिया रे से माने महिला माने मध्य ए जो तेभागा और तेलंगाना रो कृषक आंदोलन रे खूब संख्या गरिष्ठ भाव रे जोग देई थांती आ एही समय रे
ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଫର ଓମେନ୍ କଣ ହେଲା ନା ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଳିତ, ଯୋଉମାନେ ଆଦିବାସୀ, ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତି ବାଜ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ମାନେ କଣ ଅବସ୍ଥା, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ଦଳିତ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ବା ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲେବରର କ୍ଲାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଏଇ ସମୟରେ କେରଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହିଳା ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା, ଯୋଉମାନେ କି ଭୂମିହୀନ ମହିଳା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଯୋଉ ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହିଳା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। ଏଇଥିରେ କେରଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହିଳା ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ମାଛ ବିକିବା ପାଇଁ, ମାଛ ବିକିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁକା, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁକା ସେମାନେ ଦାବି କଲେ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ମାଛ ନେଇ ବିକି ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇପରି ତାମିଲନାଡୁରେ କଣ ହେଲେ, ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍କର ଥିଲେ, ଯୋଉ ଘର ବାଡି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ, କାରଣ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ, ଏକା ବେତନ ପାଇଁ, ଏକା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକା ବେତନ ପାଇଁକା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେପରି ନିପାନି ବିଡି ଶ୍ରମଜୀବୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ନିପାନି ବିଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। ଆଉ ସେଇପରି ଯୋଉମାନେ ଖଣି ଖାଦାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ରାଜନ ଗାଁव ମାଇନିଂ ଯୋଉ ମାଇନିଂ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବା ଖଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର, ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା କଣ ତାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳା ଶାଖା ମାନ ଖୋଲିଲା। ସେମାନେ ମଦ୍ୟ, ଘରୋଇ ହିଂସା, ତାପରେ ମାତୃତ୍ୱ ସହାୟତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ଯୋଉ ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଭୂମିହୀନ, ବିଡି ଶ୍ରମିକ, ଖଣି ଶ୍ରମିକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଯେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ହୋଇଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମିକ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କି କିଛି ମାନେ ଭୂମିହୀନ ମହିଳା ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିପରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ଯେ 1970 ଦଶକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂତନ ସଂଗଠନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଲେ ଦେଖିବା 1970 ଦଶକରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମହିଳା ମାନେ, ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମହିଳା ମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳା ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ମହିଳା ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅହିଲା ରାଙ୍ଗନେକର, ମୃଣାଲ ଗୋରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ ସମାଜବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଦରଦାମ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଟିଏ କିପରି ହଇରାଣ ହଉଛି ଏବଂ କିପରି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମଟି ସରକାର ଏବଂ ବଜାର ବିରୋଧୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ସଂଗଠନଟି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁକା ଦାବି କରିଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଦର ଦାବି କରିଥିଲା, କାରଣ ଜରୁରୀ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦରକାର ତାକୁ ଯଦି ଦରଦାମ ବଢେଇବେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖାଇବ କଣ, ସେଥିପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏହା କଳା ବଜାରୀ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ଲୋକ କଳା ବଜାର କରି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇ ରଖି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାକୁ
ସେମାନେ କଳା ବଜାର ରଖି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମିତି 1970 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଗରୱାଲ ରିଜିୟନରେ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଯାହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ, କାରଣ ମହିଳାଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମେ ସିନା କାରଣ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ କାଠ ବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଛକୁ କଣ କଲେ, ଜାବୁଡି ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ସଫା କରିଦେବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ପରିପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମଟି ଯଦିଓ ପରିବେଶ ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। 1972-73 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାହାଦା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମହିଳା ମାନେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଘରୋଇ ହିଂସା ବଢି ଚାଲୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ, ମହିଳାଟିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାହାଦା ଥିଲା ଏକ ଭିଲ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ଵାରା, ଏହା ମାନେ ଭିଲ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିଲେ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାହାରା ମହିଳା ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମଦ ଭାଟି ରହୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜମିହୀନତା ତାଙ୍କୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ହିଂସା, ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ବଢି ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ 1970 ଦଶକରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହରରୁ ଲୋକ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ବହୁ ପରିମାଣରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1970 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମ ଓଡିଶାର କାଶୀପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଭାଟି ଯାଇକିରି ଭାଙ୍ଗିବାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 1970 ଦଶକର ଯୋଉ 1950ରୁ 60 ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତବ୍ଧତା ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆଶା ଥିଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 70 ଦଶକ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଶା ଗୁଡିକ ପରିପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, 70 ମସିହାରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ଏବଂ ନୂତନ ମୋଡ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଆଉ 1974 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ବାହାରିଥାଏ ଯୋଉ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ, ଏହା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ। ମହିଳା ମାନେ ଏହି କମିଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏହି ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଭାରତରେ ମହିଳା ନୀତି, ଆଇନ, କାନୁନ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଏବଂ 1970 ମସିହାଟି ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଅଧ୍ୟାୟଟି ରଖିବା, କାଲି ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା।